जय श्री राम। नमस्कार दर्शक बंधु, मु पद्मनाभ आपण मानकु आस्ट्रो टीवी ओडिया राशिफल कार्यक्रम को स्वागत करुचे। दर्शक बंधु आसतु आज जानिबा चलित वर्ष 2024 मे मासटी मीन राशि व्यक्तिविशेषक पाई किपरि कटिबो। ए मासटी आपण जीवन प्रत्येक क्षेत्र में किपरि कटिबो जानिबा पई आपण भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडियो शेष रे दिया जाउथिबा प्रतिक्रिया रे आपण करंतु आपण को अनेक शुभफल प्राप्त हेबो। दर्शक बंधु मीन राशि व्यक्तिविशेष साधारणतः बहुत चालाक स्वभाव व्यक्ति, आपण दयालु एवं आपण मानसिक स्तर में सुस्थ मध्य होइथांती, परोपकारी होइथांती। यह होछि आपण जीवनर किछि विशेषत्व। एबे आसंतु आरंभ करिबा आपणकर मासिक राशिफल 2024 मे मास मीन राशि। प्रथम देखिबा ए मासरे आपणकर कुंडली उपरे ग्रह मानकर स्थिति किपरि रहिछि। दर्शक बंधु आपणकर राशि रे आपणकर जन्म राशि रे मासर आरंभ राहु मंगल एवं बुध गोचर करुछंती। आपणकर द्वितीय स्थान रे रवि एवं शुक्र गोचर करुछंती। मे मास 10 रे बुध मध्य आपणकर द्वितीय स्थान रे गोचर करिवे। एवं दर्शक बंधु आपणकर तृतीय स्थान रे बृहस्पति गोचर करुछंती, आपण राष्ट्राधिपति। मे मास 14 रु रवि मध्य आपणकर तृतीय स्थान रे गोचर करिवे। एवं दर्शक बंधु आपणकर सप्तम स्थान रे केतु गोचर करुछंती एवं द्वादश स्थान रे शनिदेव गोचर करुछंती। यह होछि आपण पई 2024 मे मास रे आपणकर गोचर कुंडली पर ग्रह मानकर स्थिति। तबे एई ग्रह मानकर स्थिति को नै एबे आलोचना करिबा सारा मासटी आपण पई किपरि कटिबो। दर्शक बंधु आपणकर राष्ट्राधिपति गुरु बृहस्पति मे मास आरंभ रु आपणकर तृतीय स्थान रे गोचर करुछंती। आपणकर सप्तम नवम एवं एकादश स्थान को देखुछंती। दर्शक बंधु आपणकर भाग्य स्थान को गुरु बृहस्पति जेतबेले देखुछंती, आपणकर भाग्य रे उन्नति आसीबो। भाग्य रे आपणकर विशेष भाव रे उन्नति आसीबो। भाग्य आपन को साथ दबो। जे माने लेखा लेखी आदि कार्य करूछंती, रचनात्मक कार्य जो माने करूछंती, से मानक पई मासटी अनुकूल रहिछि। आपण लेखा लेखी एजुकेशन क्षेत्र डेवलप करिवे। शिक्षा क्षेत्र जो मैंने अच्छा आपड़ जदि विद्यार्थी अच्छा बा कौन टीचर अच्छा निश्चित भाव में मासटी आपण अनुकूल अच्छी। आपण लेखा पढ़ा आदि कार्य आपण सफल हेबे। विदेश यात्रा दूर यात्रा करिवार जोग मध्य आपण रही। कौन धार्मिक कार्यकलाप योगदान करिवार जोग मध्य आपण रही। मासटी स्पिरिचुअल को लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में आध्यात्मिक दिगरे आपण उन्नति करिवार जोग आपण रही। शास्त्र पठन करिवे, विभिन्न पुस्तक पठन करिवे। ईश्वर को प्रति आपणकर ईश्वर को जानिबार आग्रह आपणक मनरे आसीबो। एवं गुरु बृहस्पति आपणकर सप्तम भाव को जतबेले देखुछंती, सप्तम भाव को देखिबा द्वारा आपणकर मैरिज लाइफ को लेकिन थिबा समस्या गुड़िकर समाधान हेजिबो। मैरिज लाइफ रे आपणकर पार्टनर सहित आपणकर संपर्क दृढ़ीभूत होबार संभावना अच्छी। समस्त विवाद आपणकर अवसान हेजिबो एवं आपण वैवाहिक जीवन आपण पई खुशीमय रहिबो। गुरु बृहस्पति आपणकर एकादश स्थान को मध्य देखुछंती। एकादश स्थान होछि आपणकर लाभर स्थान, आयर स्थान। तेणु दर्शक बंधु पूर्व मास गुड़िक अपेक्षा एई मासरे आपणकर आय रोजगार लाभ वृद्धि होबार जोग आपणक पई रहिछि। ए मासरे आपणकर आर्थिक कंडीशन को लेकिन देखिबा आपणकर आर्थिक स्थिति पुणी बदली जिबार संभावना अच्छी। अर्थ लाभ होबार जोग आपणक पई रहिछि। शुक्र एवं रवि आपणकर द्वितीय स्थान रे गोचर करुछन्ति। रवि निजर उच्च राशि रे गोचर करुछन्ति। शुक्र आपणकर द्वितीय स्थान रे गोचर करुछन्ति। एवं मे मास 14 रु रवि तृतीय स्थान जेतेबेले गोचर करिवे आपण पई फाइनेंशियल क्षेत्र रे मासटी अनुकूल रहिबो। षष्ठ स्थान को मध्य शनिकर दृष्टि आपण पई आर्थिक स्थिति निश्चित भाव में यह मासर मजबूत रहिबो। अर्थ उपार्जन आपणकर वृद्धि पाइबो। अर्थ आगमन जोग आपण रही। टंका पैसार मामला गुड़िकर आपणकर किछिटा सुधार आसीजिवो। पूर्व मास अपेक्षा आपणकर रोजगार बढ़िबार जोग आपण रही। ए मासरे फाइनेंशियल को लेकिन आर्थिक स्थिति को लेकिन आपण अनुकूल समय रही। जदि आपण चाकरी करुछन्ति दर्शक बंधु, चाकरी करुथिया व्यक्ति मानक पई मध्य ए मासटी अनुकूल रही। आपण जो स्ट्रगल करुथिले, विभिन्न स्ट्रगल आपण करुथिले, संघर्षमय जीवन आपण कर चलीछि, से समस्या गुड़िकर यही मासरे आपन को निश्चित भाव में रिलैक्स मिल जाव। अनेक समस्या गुड़िकर समाधान हो आपनकर कर्मचारी मानकर साहाय्य सहयोग आपन को प्राप्त हेबो। अर्थ वृद्धि हेबार कर्म क्षेत्र में आपन रोजगार आय वृद्धि हेबार जोग रही।
आपण ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରମୋସନର ଚାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ମାସଟି ଆପଣ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଡେଭଲପ୍ କିଛି କରିବାର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନସିପ୍କୁ ଦେଖିବା। ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନସିପ୍ ଲଭ୍କୁ ନେଇକି କିପରି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍କୁ ନେଇକି ଜାଣିପାରିବା। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ବେଳେବେଳେ ବିବାଦର ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ସାଢ଼େ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବ୍ରେକଅପ୍ ହେବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଆପଣ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସବୁକିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ୁଛି। ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ସମାଜ ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର ସାଢ଼େ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁକିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ରାହୁ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ କିଛି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଆପଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ଏଇଭଳି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସଜନିତ ସମସ୍ୟା କିଛି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଗଳାରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଜିଭରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କେୟାର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସମୟରେ କିଛି ବନ୍ଧୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିଛି ନୂଆ ବନ୍ଧୁ କିଛି ରିଲେସନସିପ୍ଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ହେବ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏ ମାସରେ କିପରି ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଗତି କରିଛି। ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଧାର ଆସିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପରିବାରରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ପରିବାର ଆପଣଙ୍କର ହସ ଖୁସିରେ ସମୟ କଟିବାର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମତଭେଦ ବିବାଦ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ବାଣୀ ଉପରେ ଆପଣ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବାଣୀକୁ ନେଇକି କଥାକୁ ନେଇକି କିଛି ଛୋଟମୋଟ ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 2024 ମେ ମାସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ। ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବ ଏବଂ ଓମ୍ ଶଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଏହି ଦୁଇଟି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଦୁଇଟି ଜପ କରିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।